नमस्कार। आजिर एई कालांश को मु आपण माननकु स्वागत जनाउछि। तो एई कालांश को आरंभ करिबा पूर्वरु आमे चलंतु सेई जगतर नाथ जगन्नाथଙ୍କ उद्देश्य रे एक प्रार्थना करिबा। नीलाचल निवासाय नित्यया परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथायति नमः। तेबे आजी आमे जो कालांश आरंभ करिया को जाउछु एइटा होउची हमर षष्ठ श्रेणीर समस्त शिशु मंदिर एवं आमर जो सरकारी स्कूल रे प्रचलित अछि जो बहिर ना होची आम साहित्य। से आम साहित्य बहिर प्रथम विषय नेइछु आमे, जार विषयर नाम होची वर्षा। एई वर्षा कवितार कवि होउछंती आमर जगन्नाथ दास। तांकर समय होची पंचदश शताब्दी। तो एई जगन्नाथ दास आमर जो पंचसखा जुगर कवि, पंचसखा हेले किए किए ना अच्युतानंद दास, अच्युत अनंत नारायण दास, जशवंत दास, बलराम दास एवं जगन्नाथ दास। तेणु एई पांच जन कवि मानक मध्यरे एई जगन्नाथ दास होचंती जणे कवि। तो सीए तांकर श्रेष्ठ कृति होउची हमर ओडिया भागवत, अर्थ कहली, मृगुणी स्तुति, कालिय दलन एपरी अनेक रचना तांकर मध्य रहिछि। तेबे आमे एई जो आज पढ़िबा एटा होउची भागवतर जो दशम स्कंध अछि से दशम स्कंधर एकविंश अध्याय माने 21 अध्याय रु आसीछिटा। तो एठी जगन्नाथ दास किभली भाबरे वर्षा ऋतु होउची ऋतु मानक मध्य श्रेष्ठ। आमे जानिथिबा ऋतु होउची 6टी, ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शीत, बसंत। एहीपरि 6 गोटी ऋतु रहिछि। 6 गोटी ऋतु भितरे एई वर्षा ऋतु होउची अन्यतम। एई वर्षा ऋतुर वैशिष्ट्य जे केते सेई विषय रे जगन्नाथ दास वर्षा ऋतु को श्रेष्ठ बोली प्रतिपादित करिसेंती। एठी काहेकि ना तांको दृष्टि रे एई वर्षा ऋतु होउची श्रेष्ठ काहेकि ना जेते बेले 8 मास धरिकी पृथ्वी उत्तप्त हो जाई थाए आउ तापरे धीरे 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 मेघ माळ आसिकी केमिति पृथ्वी रे सजई हेई थांती आउ केमिति सेटु वर्षा हुए एवं वर्षा हेले प्रथमे जलबिंदु पाइकिरी ए शस्य श्यामला केमिति धरित्री केमिति शस्य श्यामला हेई उठे आउ प्रकृति रे कोन कोन सब सृष्टि हेई थाए जीवंत भावरे केमिति से माने आनंदित हुअंती, आनंद अनुभव करंती प्रकृति राणी रे। प्रकृति रे जते जीवजंतु मानक भितरे जो आनंद देखा जाई थाए से आनंद किभली भावरे हेई थाए जगन्नाथ दास एठी हमको कविता माध्यम रे ताकू वर्णना करछंती। ताकू आमे प्रथमे ताकू आमे एई कविताटी मु भल भावरे मु स्वर माध्यम रे तुमको आवृत्ति करी सुनाउची। आगे कविताटी समस्ते सुनी नबा। एमंते ग्रीष्म काल गला वर्षा ऋतु प्रकाशिला सकल ऋतु कर सार शस्य संपद मंचपुर मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुली शब्द संगते महिमंडल दुख चाही जल छाड़िला तो सही घर सबदे मेघमाल गर्जिण बर सन्ति जल
प्राणी जीवन जल राशि करुणा चित्तरे बरसी पृथ्वी रवि तेज ग्रासे तापित थिला अष्टमासे जल पाइला तो सचिते तपस्वी जनकर मते तपस्या फल जेन्हे पाई भुंजंती अति सुखी होई खद्यत कीट निशामुखे जगत आवरिले सुखे मंडुके मेघनाद शुणी गर्जंती आवरण पाणी अळप नदी पुरीले लहरी मते उछुळिले नाना प्रकारे शस्य राशि एबे पूरीण पूरित महिदिशी छतुजे छत्र प्राय हई राजार प्राय दिशे मही मयूरे गिरी शिखे थाई नृत्य करंती मेघे चाही अतिथि देखी भक्त जने जेसने तस हंती मने। वर्तमान एई गीतटी को स्वरबाप माध्यम रे मु आवृत्ति करि सारछि। एबे चलंतु प्रथमे जो पद देछि हमर से पदर आमे सारांश कोन आमे ताकू जानिबा। तो से कहउचंती हाँ एटी कवि जगन्नाथ दास कहउचंती जे एमंते ग्रीष्म काल गला एमंते माने एई परि भाबरे कोन हला ना ग्रीष्म काल चली गला आउ किए आसिला ना वर्षा ऋतु आसिला वर्षा ऋतु प्रकाशिला मान प्रकाश हला सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर सकल ऋतुंकर सार जेते 6टा रेखा ऋतु अछि सेई ऋतु मानक भितरे समस्त ऋतु मानक भितरे जो सार से आसिला किए ना वर्षा ऋतु आ वर्षा ऋतु जेते बेले आसिला सेते बेले एई प्रकृति रे कोन सब देखा गला ना शस्य संपद मंचपुर ए मंचपुर माने होची मर्त्यपुर ए मर्त्य रे कोन हैला ना शस्य संपद सब उपजिला सब प्रकाशित हैला मेघे मिले शून्य पथे बिजुली शब्द संगते जेते बेले एई शून्य पथरे कोन हैला ना मेघमाला भासी भासी जाउची एवं शून्य राशि रे मेघ गुडी को भासी भासी जाय आमे देखू सेई मेघ माने कोन हैले ना शून्य आकाश पथरे सेई मेघ गुडी को कोन हैले ना मिसिले जाईकरी बिजुली शब्द संगते जेते बेले मेघ को मेघ पिटी हुए सेते बेले कोन हुए ना बिजुली बाहरे बिजुली तापर किछि समय परे आमे घड़घड़ी शब्द सुनु तेणु सेई कथा से कहउचंती मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुली शब्द संगते बिजुली शब्द घड़घड़ी शब्द संगते माने सांगरे ए मेघ माने मिलन हेले तापरे ए कोन होची ना महिमंडल दुख चाही जल छाड़िला तो सहोई से जो मेघ माने से मेघमाला माने कोन कले ना महिमंडल रो संतुष्टि देखिकी तुष्टि देखिकी महिमंडल को संतुष्ट करबा पई से जो 8 मास धरि की जो उत्तप्त हो जाइतिला एई धरणी सेई धरणी आज को वर्षा ऋतु रे जो शीतल जल प्रदान करी तार दुख रे भांगी पड़िथिबा सेई जो माने आम शस्य श्यामला धरणी से धरणी ग्रीष्म ऋतु हेतु 8 मास जो उत्तप्त होइकी थिला से तार दुख को चाहिकी से कोन कला ना जल छाड़िला ए मेघ से जल वर्षा कला तस होई संतुष्ट होइकी आउ से जेते बेले घड़घड़ी आउ बिजुली जेते शब्द हुए सेते बेले कोन हुए घर शब्द मेघमाळ गर्जिण बरसंती जल घर शब्द हुए
आउ मेघमाଳ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେଘ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଘ ଧକ୍କା ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ବିଜୁଳି ବାହାରେ। এই ଆଲୋକଟାକୁ ଆମେ ଆଗେ ଦେଖିପାରୁ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଏଇ ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳ ରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇ ଜଳରାଶି ପତିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବା ପାଣି ପଡିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବର୍ଷି। କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ କରୁଣା ହୃଦୟରେ ଦୟାର ହୃଦୟରେ ସେ କଣ କରେ ନା ବର୍ଷି ଯାଏ। କିଏ ନା ଏଇ ବର୍ଷା ଋତୁ। ତ ସେତେ ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜ ଗ୍ରାସେ ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜ, ରବି ମାନେ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ କିରଣରେ କଣ ହେଲା ନା ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ। ଆଉ ତାପିତ ଥିଲା ମାନେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା କଣ ନା ଅଷ୍ଟମାସେ, 8 ମାସ ଧରିକି ସେ ପୃଥିବୀ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ଥିଲା। ଜଳ ପାଇଲା ତସଚିତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ। ଯେମିତି ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ତପସ୍ୟା କରୁଥାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର କୃପା ଲାଭ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଦର୍ଶନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେମିତି ତୃପ୍ତ ହୁଏ, ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ଜଳ ପାଇଲା ପରେ ଏଇ ଧରଣୀ କଣ କରେ ନା ତୋଷଚିତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଯୋଉ ଅଭାବରେ ଥିଲା ସିଏ, ଯୋଉ ଜଳ ପାଇଁ ଟିକେ ଡହଳ ବିକଳ ହଉଥିଲା, ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଇ ପଡୁଥିଲା ସିଏ, ସେଇଟା କଣ ହେଲା ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ। ସେଇ ତପସ୍ୱୀ ଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ଧରଣୀ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଜଳ ଟୋପେ ପାଇଁ, ସେଇ ତପସ୍ୱୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ତପସ୍ୱୀ ଯିଏ ଯେମିତି ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ, ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତରେ ମାନେ ତପସ୍ୱୀ ଯିଏ ସିଏ ଯେମିତି ତପସ୍ୟା କରିକି ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ କୃପାଲାଭ କରିଥାଏ, ଠିକ ସେମିତି ଜଳ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ସେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଉଠିଲା ଏ ଧରଣୀ। ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେହ୍ନେ ପାଇ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସେ କହୁଛି ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେମିତି ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାକୁ ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ କହନ୍ତି କଣ ତୁମର ଅଭୀଷ୍ଟ ଅଛି, କି ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ, ଯେମିତି ତାକୁ ମାଗିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ବର ଲାଭ କଲା ପରେ ଯେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତି ସୁଖ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ମାନେ ଭୁଞ୍ଜିବା ମାନେ ହଉଛି ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଯେମିତି ଜୀବନ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇକିରି ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠ କଣ କରୁଛି ଧରଣୀ ଅତି ସୁଖୀ ହେଇ ପଡୁଛି ଏଇ ପ୍ରଥମ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକିରି। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାତି ଆସେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଖଦ୍ୟତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବରିଲେ ସୁଖେ। ଖଦ୍ୟତ ମାନେ ହଉଛି ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରାତିରେ ଦେଖିଲେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଆଉ ହଳଦିଆ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ମାନେ ଫୁଟିଥାଏ, ଆଉ ସେଇଠି ଖଦ୍ୟତ ମାନେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ମାନେ ନିଶା ମୁଖେ ମାନେ ରାତିରେ କଣ ହୁଏ ନା ରାତି ହେଲେ ସେଇ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକର ଜୁଳୁଜୁଳୁ ଆଲୋକ ତା ପଛରେ ଯୋଉ ବାହାରେ, ସେଇ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ କଣ ହେଲା ନା ଜଗତେ ଆବରିଲେ ସୁଖ। ଏଇ ଜଗତରେ ଆବରିଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଲିଗଲେ, ଖେଳିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଘୋଡେଇ ଦେଲେ ସବୁଆଡେ ସୁଖରେ। ତେଣୁ ଖଦ୍ୟତ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ। ଖଦ୍ୟତ ମାନେ ହଉଛି ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ। ସେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ଏ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣ କୂପ କେମିତି ମାନେ ଜଳ ପୂରିତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି। ମଣ୍ଡୁକ ମାନେ ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗ କଣ କରେ? ବେଙ୍ଗ ଭେକ, ଦୁର୍ଦ୍ଦର, ଏମିତି ତାର ଅନେକ ନାଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି, ସେ ବେଙ୍ଗ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମେଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି କଣ କରନ୍ତି? ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି। ଗର୍ଜନ୍ତି ସେମାନେ ବେଙ୍ଗ କା
एमती कौन करती ना गर्जन माने गर्जन करती बेग माने रड़ी छाड़ी था बेंग माने तो सही देख कौन आवरण पानी जो पानी थाए पानी जो भरपूर ही थाए से कौन करती मंडूक अर्थात मेघ माने से माने जाइकी सेठी कों कां इत्यादि से गर्जन करिथांती आउ कौन हुए ना अळप नदी पुरीले लहरी मते उछुड़ीले जो गुड़िक नदी गुड़िक कौन हुए ना ग्रीष्म ऋतु रे सुखी जाई थाए तार जो माने नदीर प्रवाह सरू होता है क्षीण होता है पतला हो जाता है सी कौन हुए ना से जेते वर्षा ऋतु आसे पानी पाइकी से नदी कौन हुए ना उछुड़ी जाए भरपूर हो जाए तार लहरी खेली जाए चारिआडे नदी रे तेणु से से कहते अल्प नदी पुरीले आउ लहरी मते उछुड़ीले तेणु आउ कौन हुए ना नाना प्रकार शस्य राशि एणे पूरित मही राशि जितेबले एई वर्षा ऋतु आगमन हुए देखिबो ग्रीष्म ऋतु रे चारिआडे माने टांगरा भूई देखा जाए माने कोठी भी गोटे शस्य बा दुब किंबा गोटे सबुजिमा सबु नष्ट हो जाय थाए सेतेबेले देखिबो एई जेतेबेले वर्षा ऋतु आसे एवं चारिआडे वर्षा जल माने छाई जाए बा वर्षा जल पड़ी की जेतेबेले चारिआडे जलमय हो जाए सेतेबेले कोन हुए ना चारिआडे कौन हुए ना शस्य राशि माना विभिन्न प्रकार घास मध्य सेठी आतजात हुअंती एवं कौन हुअंती ना एणे पूरित मही दिशी पूरा एकदम पूरी चारिआडे शस्य श्यामला देखा जाए धरणी बा पृथ्वी पूरा शस्य श्यामला रे भरपूर हो जाए तेणु आउ कौन हुए ना छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही छतु जे छत्र प्राय होई ए जो छतु गोटे चित्र करके देख ए छतु एई भले जो फुटे एई भली तार माने फुटी थाए छतु तेणु ए जो छता भली माने तार जो ऊपर येटा को देखा जाए तेणु सेई छतु छत्ता प्राय होई कौन होई जे ना राजार प्राय दिशे मही जेमिति राजा तांकर मुंडरे मुकुट पिंधी जेमिति शोभा पाउथांती सेतेबेले एई मही एई छतु फुटिकी सेमिति ए मही ए पृथ्वी कौन होता ना राजा प्राय राजा जेमिति सेई भली देखा जाई थांती एटी जगन्नाथ दास कवि वर्णना करुछंती ताउ कौन हुए ना मयूरे गिरी शिखे थाई नृत्य करंती मेघे चाही मयूर माने कौन करती ना गिरी अर्थात पहाड़ पर्वत अचल भूधर एपली तार अनेक प्रतिशब्द रही पहाड़ गिरीर तेणु मयूरे गिरी शिखे थाई शिखे माने शिखर देशरे पूरा उपरे शिखर ऊपर भागरे थाई कि मयूर कौन करे ना मयूर नृत्य करंती मेघे चाही से जो कलाहांडिया मेघ जेतेबेले माने चारिआडे ए जाए वर्षा होता से कला मेघ देखिकी मयूर कौन करे ना नृत्य करे नृत्य करिकी से गीत है कला मेघ देखी नाचे मयूर कंठ दिशे तार की मनोहर जेतेबेले मयूर पुच्छ मेलेकी नाचे सेतेबेले तार जो सौंदर्य प्रकृत सौंदर्य सेतेबेले ही देखा जाए मयूर तेणु से कहते जे नृत्य करंती मेघे चाही तेणु जेमिति की मयूर गिरी शिखर रे थाई कौन करंती नृत्य करी मेघ को चाहिए जेमिति नृत्य करंती आनंद मन रे ठीक सेमिति से कहछि अतिथि देखी भक्त जने जेसने तस हुंती मने तो सेमिति कौन हुंती ना से कहछि अतिथि देखी भक्त जने जो माने भक्त से माने कौन करंती ना से माने सबले जे माने अतिथि आसंती तांको घर को से माने केतेबेले भी तांको निराश करंती नाही आ से माने खुशी हेई थांती जे आम घर को अतिथि आज आसुचंती आमे साधारणतः आम घर को अतिथि आसिले हमको देखो भारी खुशी लागे कारण अतिथि जेतेबेले आसंती घर को सेतेबेले विभिन्न न तियन छ भजा करिकी आमे तांको परसी थाउ आ सेतिरे आमे भी आनंद रे थाउ आ अतिथि को मध्य संतुष्टि करिबा पई ए सब जिनिस करि थाउ तेनु सेति पई एठी जगन्नाथ दास कहउचंती जे जेतेबेले अतिथि को देखे किए ना भक्त जन माने जो माने भक्त जन जेतेबेले अतिथि को देखे जेसने तस हुंती माने जे भली संतुष्ट हुंती मनरे तांकर जेमिति संतोष रे भरि जाय तांक मन ठीक सेमिति ए मयूर कोन करे ना ई मेघमाला को देखिगिरी से कोन करे आनंद रे अधीर होइगिरी नृत्य करे निजर पुच्छ मेलेगिरी जेतेबेले नृत्य करे सेतेबेले कोन हुए ना कंठ दिसे तार की मनोहर
कला मेघ देखी नाचे मयूर कंठ दिशे तार कि मनोहर से जो मयूर कंठ किमती गोटे माने केते सुंदर देखा जाए सेटा को से वर्णना करछंती जगन्नाथ दास प्रकृत रे जो विषयटी से जीवंत भाव में वर्णना करछंती वर्षा ऋतुर श्रेष्ठत्व को प्रतिपादन करछंती एठी वर्षा ऋतुर आगमन पृथ्वीर सौंदर्य एवं वर्षा ऋतुर महत्व किभली भाव आम ए धरापृष्ठ बा पृथ्वी पाई उपयुक्त हेइथाय बा उपयोगी हेइथाय ठीक सही ताहारी विषय रे सुंदर भाव में वर्णना करछंती के ना हमर भक्त कवि जगन्नाथ दास। पिला माने वर्तमान विषयटी की आमर सरी जाइछि तेणु वर्तमान आमे कोन करिबा ना तार अभ्यास प्रश्न उत्तर जो अछि से प्रश्न उत्तर गुड़क अभ्यास करिया मु प्रश्न उत्तर वर्तमान आलोचना करिवि तेणु आमे समस्ते से प्रश्न उत्तर आलोचना को सुनिबा एवं ताकू मन रखिबा। तेणु आस आज आमे यार प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करदेबा जे 1 नंबर प्रश्न दैछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर कुह। वर्ष रे केतोटी ऋतु आसे? वर्ष रे 6टी ऋतु आसे। ग्रीष्म ऋतु परे केउ ऋतु आसे ना ग्रीष्म ऋतु परे ए वर्षा ऋतु आसे। मेघ माने केउठी मिलित होंती ना मेघ माने शून्य पथरे बा आकाश रे मिलित होइथांती। पृथ्वी सूर्यंक उत्ताप रे केते मास उत्तप्त थिला? 8 मास बा 8 मास उत्तप्त थिला। खद्य तो केते बेले उड़ी बुले ना खद्य तो निशा मुखे बा संध्या समय रे उड़ी बुले। 2 नंबर आसी बर्तमान उत्तर लेख मेघमाल किपरि भाबरे जल वर्षा कले ना मेघ माने महाशून्य रे बिजुली एवं घड़घड़ी शब्द सह मिसी एई भीषण शब्द सहित से माने मेघमाल माने जल वर्षा कले। गर्जंती आवरण पानी एठारे किए गर्जिबा कथा कहैछि ना एठारे गर्जंती आवरण पानी एठारे बेंग माने गर्जिबा कथा कहैछि। आउ वर्षार गर्जन शुणी बेंग माने कोन करंती ना ये जलाशय जो थाए से जलाशयर जोठी पानी थाए बेसी से पानी रे रही से माने कोन करंती ना गर्जन करिथांती बा शब्द सृष्टि करिथांती। एई कविता रे काहाकू राजा बोली कहैछि? एई कविता रे पृथ्वी बा मही को राजा बोली कहा जाइछि। तो तापरे वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली कवि काहेकि कहिसंती? एइटा गुटे इंपोर्टेंट प्रश्न। आमे एई विषय जो पढ़िले देख वर्षा ऋतु रे कौन हुए ना पृथ्वी बा धरणी कौन हुए ना शस्य संपद रे भरपूर हो जाए। आउ वर्षा ऋतुर जलदान वर्षा ऋतु जलदान करने द्वारा कौन हुए ना विभिन्न प्रकार खाद्य शस्य उत्पन्न हुए। आउ कौन हुए ना प्राणी और उद्भिद जगतर जो माने जो माने जल कष्ट अनुभव करुथांती से मानकर खाद्याभाव दूर हो जाए। तेणु एठारे कवि जगन्नाथ दास वर्षा ऋतु को समस्त ऋतु मानक मध्य श्रेष्ठ बोली कहिसंती। मयूर काहाकू चाहि नृत्य करे ना मयूर गिरी शिखर रे थिबा जो मेघमाल से मेघमाल को चाहिए नृत्य करे। वर्तमान आमे देखिबा ए जो सरल भाषा रे बुझेई लेख आमे जाहाकू सरलार्थ कहूचे से सरल भाषा रे बुझेई कि लेखिबा। एठी आमे देखो प्रथम क नंबर आउ ग नंबर ए दीटा माने बहुत भलो इंपोर्टेंट माने क्वेश्चन आंसर बा ए सरलार्थ दीटा भारी इंपोर्टेंट। एटा परीक्षा रे मध्य पड़े बहुत थर। तेणु ताकू तुमे भलो भाव रे सुनी रख। मु कहूची ना मही मंडल दुख चाहि सरलार्थ केमि लेखिबो मु टिके तुमको माने कहि दउची।
এই যে ଦେଇଛି ମହିମଣ୍ଡଳ ଡଟ 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 ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଆମେ ତୋଷ ହୋଇ ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିବା କଣ ନା ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମର କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଆନିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତାଙ୍କର ସମୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଏଠି ଏଇ କବିତାରେ ଯେ ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ, ଏଇ କବିତାରେ କବି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମେଘ କେମିତି କଣ କରେ ନା ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଏଇଠି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ତୁମେ କଣ ଲେଖିବ ନା ତାକୁ ବିଶଦ ଆକାରରେ ଟିକେ ଲେଖିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ର ଆଗମନ ହୁଏ ଏ ପୃଥିବୀକୁ, ତହିଁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପୃଥିବୀ 8 ମାସ ଧରି ଜଳ ଅଭାବରେ ମାନେ କଣ ହୁଏ ନା ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସେଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ এই ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ହୁଏ এই ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ। ଆଉ এই ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳଦାନ କରେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା এই ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ଜୀବ ଜଗତ 6 ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମେଘ କିପରି ଜଳଦାନ କରେ ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ଯେ ତୁମେ ଲେଖିବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ପୃଥିବୀ 8 ମାସ ଧରି ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା। ତାପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ এই ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ହେଲା। এই ଋତୁ ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ଜଳଦାନ କରି এই ପୃଥିବୀକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କଲା। ତେଣୁ ଜୀବ ଜଗତ 6 ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ବ୍ୟାପୀ ମେଘମାଳ ଚାରିଆଡେ ଘଟିଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ଫଳରେ এই ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠକୁ 8 ମାସ ଧରି ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବର୍ଷା କାଳ ଆସିବା କ୍ଷଣି କଣ ହୁଏ ନା এই ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ଜନିତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ମେଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ଲୋପ ପାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ମେଘ ଜଳଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଘୋର ଗର୍ଜନ କରି ମେଘ ଜଳବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କବି ମଧୁସୂଦନ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ବାନ୍ଧବଟେ ତରୁଲତା ଜୀବର ପ୍ରକାଶଇ କରୁଣା ନିରନ୍ତର। এই ବାସ୍ତବିକ এই କବିଙ୍କର এই ଉକ୍ତିଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ତାପରେ ଆଉ ଏକ ସରଳାର୍ଥ ଅଛି ଯୋଉଟା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ମୁଁ ସେଇ ସରଳାର୍ଥଟିକୁ ଏଠାରେ ପୁଣି ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ କେମିତି ଲେଖିବ ଏଟା
ନା ଛତୁ ଯେ ଡଟ 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 କଣ ହେଲା ନା ଦିଶେ ମହି। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ଯେ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ଏଇ ବର୍ଷା ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କବି ପୃଥିବୀକୁ କିପରି ରାଜା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏଇ ପଂକ୍ତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ କେମିତି ଲେଖିବା ନା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆଗମନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକୃତିରେ କଣ ହୁଏ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଭରପୁର ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଶସ୍ୟକୁ ପୁରା ଭରପୁର ହବାର ଦେଖି ବା ଏଇ ସବୁଜିମାକୁ ଦେଖି ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦର ଭାବ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଋତୁରେ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଛତା ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଫୁଟିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପାଟ ଛତା ଯେପରି ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ପୃଥିବୀ ରାଜାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଛତା ପରି ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ବୋଲି କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଖୁବ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟା ସରଳାର୍ଥ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସରଳାର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 4 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା ପାଦ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳ ରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହିଦିଶି ଏଭଳି ପାଦ ପୂରଣ ହବ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କବିତା সেই কবিতাରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଲେଖିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ରବି, ପୃଥିବୀ କୁ ମଞ୍ଚପୁର ଆଉ ମହି ରୂପରେ ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ଏହି ଶବ୍ଦ। ବରଷା ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଯେମିତି ବର୍ଷା ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଶବଦ ଶବ୍ଦ, ଗରଜି ଗର୍ଜି, ବରସି ବର୍ଷି, ଗ୍ରୀଷମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ତପତ ତପ୍ତ, ଅଳପ ଅଳ୍ପ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କଣ ନା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ଲେଖ। ମଞ୍ଚପୁର, ମଞ୍ଚପୁରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର। ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଭୋଗ କରନ୍ତି, ମଣ୍ଡୁକ ବେଙ୍ଗ, ନିଶାମୁଖ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ। 8କୁ ଯେପରି ଅଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର କଣ କୁହାଯିବ? 8 ନମ୍ବର ଦେଖ। 9 ନବ, 7 ସପ୍ତ, 6 ଷଷ୍ଠ, 11 ଏକାଦଶ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 3ଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ମିଶି ରହିଛି। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିକି
लेखिबा। प्रथमे क नंबर देछि देख वर्षा बिजुली गिरिशिख पवन। यार भिन्न शब्दटी होछि गिरिशिख। कहीं ना वर्षा बिजुली पवन एगुड़ा जो प्राकृतिक गोटे अवस्था, गिरिशिख होछि गिरिर शिखर भाग जोटा, तेणु सेटा होछि अलगा। तापरे घ नंबर जो ख नंबर जो देछि देख जे मंडूक मयूर छतु खद्यत। एई मंडूक होछि बेंग, मयूर माने जानिथो मयूर, खद्यत माने होछि जुलजुलिया पोक, आ छतुटा होछि निर्जीव, तेणु सेटा होछि अलगा। तेणु छतु होछि उत्तर। तेणु एथि सहित आजिर ए जो आमर कालांश वर्षा तार प्रश्न उत्तर आलोचना सहित एहाकू आमे समाप्त कर देइछु। एवं एई विषय को समस्ते कौन करिवो ना भल भाबरे सुनिबो एवं ताकू लेखिबो खातारे एवं अभ्यास करिवो एवं परीक्षा पाई ताकू उपयोग करिवो। एति कहि रखुची आजिर कालांश शेष करूची। नमस्कार।